Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has greeted the Hungarian Jewish community on the occasion of Hanukkah. As in the previous years, I wish you this time again that the light of the Hanukkah candles remind you of the eternal power that holds the community together, he said. Allow me to greet every member of the Hungarian Jewish community on the occasion of the Festival of Lights, said the Prime Minister in his speech. The second Hanukkah candle was lit in the Buda Castle at the medieval synagogue by András Heizler, the president of Mozsihis, by Gergely Karácsony, the mayor of Budapest, and the designated Israeli ambassador to Hungary, Yakov Hadas Handelsman, at an event jointly organized by the Metropolitan Government and Mozsihis. Mayor Gergely Karácsony talked about the Hanukkah, the festival of lights, and the miracle of the 8-day burning oil to remind us that light always overcomes darkness. Marta V. Nosai, the mayor of the district, said in a speech that the possibility of exploring and excavating the buried synagogue in the Buda Castle will be investigated in the near future. There is hardly any member party in the European People's Party that wants to exclude Fidesz, as most people accept Viktor Orbán's view on migration, namely that external borders need to be strengthened. The EPP's new president talked about this topic, who has mixed feelings about what to do with the Hungarian leader and its liberal democracy, as the New York Times reports. Tusk also talked about having an old friendship with Orbán. Because of that, probably their personal relationship was also quite good when the Polish politician led the European Council for 5 years. Tusk notes that cynicism is not new in politics, but as a result, Orbán has gone too far in Hungary. The German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer ordered an inquiry against her predecessor Ursula von der Leyen in the matter of her service telephone, writes the Frankfurter Allgemeine Zeitung. Indeed, all data from the service telephone of the new president of the European Commission were mysteriously deleted at the time of the handover. German opposition says that these data could be conclusive evidence of von der Leyen's consultancy contract scandal. The former defense minister signed consultation contracts worth hundreds of millions of euros on behalf of her ministry. The Deutsche Welle wrote in August that 155 million euros were spent between January and July 2019 on consultants, nearly the same as the other 13 German federal ministries spent on external consultancy combined. The ministry justified the amount with digitization. The German Armed Forces IT system operator alone received 109 million euros. Pope Francis urged for peace and enlightenment in his speech held from the central loggia of the St. Peter's Basilica in Vatican City on Christmas Day, in which he confronted areas of conflict and suffering around the world, then blessed the city of Rome and the entire world with Urbi et Orbi. Pope Francis compared the birth of Jesus to the flame of love that illuminated the dark and cold night. He called it a light that still invites people who are trapped in physical and mental prisons as slaves to lead them out into the light. In his Italian Christmas message, the Catholic head of church stated that in today's world, darkness dominates hearts in personal relationships as well as in wider society, leading to economic, geopolitical, and ecological conflicts. He added, however, that the light of Christ is much greater than this darkness. Israeli military aircraft carried out attacks in the Gaza Strip on Thursday, hours after terrorists fired rockets at Ashkelon from the area, disrupting the campaign of Executive Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Israeli army's fighter jets and combat helicopters have destroyed many of Hamas's targets, including military complexes. The statement by the Israeli Defense Forces notes that the airstrike was a response to a missile previously fired at Israel. In line with the Israeli army's directive, it will make the terrorist organization Hamas, that is the leader of the Gaza Strip, always responsible for everything that happens there or comes from the area. Defense Minister Naftali Bennett said on Wednesday that he will take steps to ensure Jewish blood is no longer financially lucrative after signing a decree that prevents Arab-Israeli terrorists convicted of terrorism and their families from receiving salaries and benefits from the Palestinian Authority.
According to the order, which Bennett called another step in the campaign against terrorists, Israel will seize the total of hundreds of thousands of shekels in payment of 8 Arab Israeli terrorists and their families. A statement from the Department of Defense notes that Bennett's move is the first time that Israel has taken direct action against financial instruments that act as an economic incentive to carry out terrorist attacks, and has proposed further such regulations. And finally, for the weather, on Saturday, the southern areas in the Great Hungarian Plain may experience some snowfall, but basically we can expect sunny weather. We can prepare for a strong, even stormy northern wind. In the morning, it will be frosty, with temperatures increasing to 0 to 5 degrees in the afternoon hours. On Sunday and Monday, we can prepare for frosty mornings again and cold days everywhere. Temperatures can drop below -5 degrees in the coldest regions. A lot of sunshine is expected, though, during the day. On Sunday, winds will be lively. On Monday, however, there will be only moderate air movement. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Premierminister Viktor Orban hat die ungarische jüdische Gemeinde anlässlich von Chanukka begrüßt. Wie in den vergangenen Jahren wünsche ich Ihnen auch dieses Mal, dass das Licht der Chanukka-Kerzen Sie an die ewige Kraft erinnert, der in der Gemeinschaft zusammenhält, sagte er. Erlauben Sie mir, jedes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Ungarn anlässlich des Lichterfestes zu begrüßen, sagte der Ministerpräsident in seiner Rede. Die zweite Chanukka-Kerze wurde in der Budaer Burg, in der mittelalterlichen Synagoge von András Heizler, Präsident von Mozsis, Gergely Karácsony, Bürgermeister von Budapest, und designierter israelischer Botschafter in Ungarn, Jakov Hadas Handelsmann, angezündet. Bürgermeister Gergely Karácsony sprach auf einer gemeinsam vom Bürgermeisteramt und Mozsis organisierten Veranstaltung über Chanukka, das Lichterfest und das Wunder des 8-tägigen Ölbrennens, um uns daran zu erinnern, dass Licht immer die Dunkelheit überwindet. Marta W. Nossai, die Bürgermeisterin des Bezirkes, sagte in einer Rede, dass die Möglichkeit der Erkundung und Ausgrabung der begrabenen Synagoge auf der Budaer Burg in naher Zukunft untersucht wird. Es gibt kaum eine Mitgliedspartei in der Europäischen Volkspartei, die den Fidesz ausschließen möchte, da die meisten Menschen die Ansicht von Viktor Orban zur Migration akzeptieren, nämlich dass die Außengrenzen gestärkt werden müssen. Der neue Präsident der EVP sprach über dieses Thema, der gemischte Gefühle darüber hat, was er mit dem ungarischen Führer und seiner illiberalen Demokratie tun soll, wie die New York Times berichtet. Tusk sprach auch davon, eine alte Freundschaft mit Orban zu haben, da ihre persönliche Beziehung wahrscheinlich auch recht gut war, als der polnische Politiker 5 Jahre lang den Europäischen Rat leitete. Tusk merkt an, dass Zynismus in der Politik nichts Neues ist, Orban jedoch in Ungarn zu weit gegangen ist. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ordnete eine Untersuchung gegen ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen wegen ihres Servicetelefons ein, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich wurden zum Zeitpunkt der Übergabe alle Daten aus dem Servicetelefon der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission auf mysteriöse Weise gelöscht. Laut deutscher Opposition könnten diese Daten ein schlüssiger Beweis für den Beratungsvertragsskandal von der Leyen sein. Die frühere Verteidigungsministerin unterzeichnete nämlich im Auftrag ihres Ministeriums Beratungsverträge im Wert von mehreren 100 Millionen Euro. Die Deutsche Welle schrieb im August, dass zwischen Januar und Juli 2019 155 Millionen Euro für Beratungsunternehmen ausgegeben wurden, fast so viel wie in den anderen 13 Bundesministerien zusammen. Das Ministerium begründete den Betrag mit der Digitalisierung. Allein der IT-Systembetreiber der Bundeswehr erhielt 109 Millionen Euro. Papst Franziskus drängte in seiner Rede, die er am Weihnachtstag in der zentralen Loggia des Petersdoms im Vatikan abhielt und in der er über das Leiden und die Konflikte auf der ganzen Welt sprach, auf Frieden und Erleuchtung und segnete dann die Stadt Rom und die ganze Welt mit Urbi et Orbi. Papst Franziskus verglich die Geburt von Jesus mit der Flamme der Liebe, die die dunkle und kalte Nacht erhellte. Er nannte es das Licht, das immer noch Menschen, die als Sklaven in physischen und mentalen Gefängnissen gefangen sind, einlädt, sie ans Licht hinauszuführen.
In seiner italienischen Weihnachtsbotschaft erklärte das katholische Kirchenoberhaupt, dass in der heutigen Welt die Dunkelheit das Herz sowohl in persönlichen Beziehungen als auch in der Gesellschaft dominiert, was zu wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten führt. Er fügte jedoch hinzu, dass das Licht Christi viel größer ist als diese Dunkelheit. Israelische Militärflugzeuge griffen am Donnerstag den Gazastreifen an, Stunden nachdem Terroristen Raketen auf Ashkelon abgefeuert hatten, um die Kampagne von Exekutiv-Premierminister Benjamin Netanyahu zu stören. Die Kampfjets und Kampfhubschrauber der israelischen Armee haben viele Ziele der Hamas zerstört, darunter auch Militärkomplexe. Eine Erklärung der israelischen Verteidigungskräfte stellt fest, dass der Luftangriff eine Reaktion auf eine Rakete war, die zuvor auf Israel abgefeuert worden war. Gemäß der Richtlinien der israelischen Armee wird die Terrororganisation Hamas, der Anführer des Gazastreifens, immer für alles verantwortlich sein, was dort geschieht oder aus der Region nach Israel kommt. Verteidigungsminister Naftali Bennett sagte am Mittwoch, er werde Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass jüdisches Blut nicht länger finanziell lukrativ ist, nachdem er ein Dekret unterzeichnet hat, das arabische israelische Terroristen, die wegen Terrorismus verurteilt wurden, sowie ihre Familien daran hindert, Gehälter und Vorteile von der palästinensischen Autonomiebehörde zu erhalten. Laut dem Befehl, den Bennett einen weiteren Schritt im Kampf gegen Terroristen nannte, wird Israel insgesamt Hunderttausende Shekels beschlagnahmen, die an 8 arabische israelische Terroristen und ihre Familien bezahlt wurden. Eine Erklärung des Verteidigungsministeriums stellt fest, dass Bennetts Schritt der erste ist, in dem Israel direkte Maßnahmen gegen Finanzierungsinstrumente ergriffen hat, die als wirtschaftlicher Anreiz zur Durchführung von Terroranschlägen dienen und weitere derartige Regelungen vorgeschlagen hat. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag kann es in den südlichen Gebieten und in der großen ungarischen Tiefebene zu Schneefällen kommen. Grundsätzlich wird jedoch sonniges Wetter erwartet. Wir können uns auf starke, sogar stürmische Nordwinde vorbereiten. Am Morgen wird es frostig und die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden auf lediglich zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Am Sonntag und Montag können wir uns wieder auf frostige Morgen- und kalte Tage überall vorbereiten. In den kältesten Regionen können die Temperaturen unter minus 5 Grad fallen. Tagsüber wird viel Sonnenschein erwartet. Sonntags weht ein reger Wind. Am Montag wird jedoch nur mäßige Luftbewegung erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Dans sa lettre, le Premier ministre Viktor Orban a salué la communauté juive de Hongrie à l'occasion de la fête de Hanouka. Comme chaque année, je souhaite que la lumière des bougies de Hanouka, chaque jour plus nombreuses, vous rappelle la force salvatrice et inépuisable de la foi et de la solidarité. À l'occasion de la fête des Lumières, permettez-moi, en tant que Premier ministre de la Hongrie, d'adresser mes respectueuses salutations à tous les membres de la communauté juive de la Hongrie, a terminé Viktor Orban sa lettre de vœux. Dans les quartiers du château de Bouddha, près de l'ancienne synagogue médiévale, la deuxième bougie de Hanouka a été allumée conjointement par le président de Majlis, András Heizler, le maire de Budapest, Gergely Karácsony, l'ambassadeur israélien par intérim, Yaakov Redas Handelsman. Au cours de la cérémonie d'allumage des bougies, organisée conjointement par la municipalité de la capitale de Majlis, le maire Gergely Karácsony a dit que Hanouka, la fête de lumière de 8 jours, le miracle de l'huile, devait nous rappeler que la lumière finissait toujours par triompher des ténèbres. Dans son discours, le maire du premier arrondissement, Martovi Nosai, a annoncé que dans un avenir proche, la possibilité d'explorer les ruines de la synagogue actuellement enterrée dans le quartier du château de Bouddha serait examinée. Au sein du Parti populaire européen, il n'y a pratiquement pas de partis membres qui souhaiteraient qu'exclure le Fidesz
étant donné que la plupart d'entre eux acceptent la position de Viktor Orban concernant la migration, à savoir la nécessité de renforcer les frontières extérieures, a déclaré le nouveau président du PPE dans son discours. Par ailleurs, ces sentiments sont partagés concernant la démarche à suivre vis-à-vis du leader hongrois et la démocratie illibérale, a écrit le New York Times. M. Tusk a également évoqué son amitié de longue date avec M. Orban, ce qui lui a permis d'entretenir de bonnes relations personnelles pendant les 5 années où le responsable politique polonais a présidé le Conseil européen. Selon M. Tusk, le cynisme n'est pas un concept nouveau dans la politique, mais en Hongrie, Viktor Orban est allé trop loin sur cette voie. La ministre allemande de l'Intérieur, Annegret Kramp-Karrenbauer, a demandé une enquête dans l'affaire du téléphone portable de service de sa prédécesseur Ursula von der Leyen, a écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. En effet, à l'époque de la réception, tous les données ont été mystérieusement effacées du téléphone de service de la nouvelle présidente de la Commission européenne. Selon les députés de l'opposition allemande, ces données auraient contenu des preuves décisives dans l'affaire des favoritismes des contrats des consultants pour plusieurs centaines de millions d'euros attribués par Mme von der Leyen alors qu'elle était encore ministre. La Deutsche Welle a écrit encore en août qu'entre janvier et juillet 2019, le ministère allemand de l'Intérieur aurait dépensé 155 millions d'euros pour des contrats de consultants, presque autant que l'ensemble des 13 autres ministères fédéraux. Le ministère a justifié ce montant par le passage au numérique. L'opérateur IT de l'armée allemande a bénéficié à lui seul d'une somme de 109 millions d'euros, soit 36 milliards de forints. Dans son allocution prononcée au jour de Noël depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre du Vatican, le pape François a demandé la paix et l'illumination en invoquant les régions du monde déchirées par des conflits et des souffrances, puis il a donné la bénédiction Urbi et Orbi à la vie de Rome et au monde. Le pape François a comparé la naissance de Jésus à la flamme de l'amour éclaircissant la nuit noire et froide. Selon ses paroles, c'est une lumière qu'ils appellent les gens enfermés tels que des esclaves dans des prisons physiques et psychologiques pour les mener dehors. Dans son message de Noël prononcé en italien, le chef des catholiques a déclaré que dans le monde d'aujourd'hui, les ténèbres dominent les cœurs tant dans les relations personnelles qu'au niveau social plus large, ce qui aboutissait à des conflits économiques, géopolitiques et écologiques. Mais la lumière du Christ est beaucoup plus grande que ces ténèbres, a-t-il ajouté. Jeudi, les engins aériens de l'armée israélienne ont réalisé des attaques dans la bande de Gaza quelques heures après que les terroristes de la région aient tiré des missiles sur Ashkelon, perturbant ainsi un événement de campagne du Premier ministre intermédiaire Benjamin Netanyahou. Les avions de chasse et les hélicoptères de l'armée israélienne ont éliminé plusieurs cibles appartenant au Hamas a compris des complexes militaires. Selon les communiqués des forces de défense israéliennes, ces frappes aériennes sont la réponse aux missiles tirés sur Israël. Fidèle à sa ligne directive, l'armée israélienne rend responsable l'organisation terroriste Hamas contrôlant la bande de Gaza de tout ce qui se passe et de tout ce qui en provient. Mercredi, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a déclaré qu'il prendrait des mesures pour assurer que le sang juif ne soit plus financièrement lucratif après avoir signé un décret empêchant les familles d'Arabes israéliens condamnés pour terrorisme de recevoir des salaires et des versements de l'autorité palestinienne. Selon le décret que M. Bennett a décrit comme une nouvelle étape dans la campagne contre les terroristes, il saisira des fonds pour un total de centaines de milliers de shekels versés aux familles des 8 Arabes israéliens qui ont été condamnés pour terrorisme. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a décrit la décision de M. Bennett comme la première fois qu'Israël prend des mesures directes contre ces versements qui constituent une initiation économique
à commettre des attentats terroristes. Le ministère a également promis d'autres décrets de ce type. Finalement, pour le météo, samedi au sud et dans les régions de la Grande Plaine, des averses de neige et de pluie mêlées de neige passagère sont prévues, mais le temps sera essentiellement ensoleillé. Le vent sera fort, voire orageux. Le matin sera caractérisé par des gelées et l'après-midi, les températures monteront de 0 à 5 degrés. Dimanche et lundi matin, il y aura des gelées dans tous les pays et il fera froid pendant toute la journée. Dans les régions les plus froides, la température descendra au-dessus de moins de 5 degrés. Pendant la journée, il y aura beaucoup de soleil, le vent sera encore vif dimanche et modéré lundi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Los asistentes a la ceremonia de Hanukkah organizada por la comunidad judía de Komarno fueron recibidos en un ambiente acogedor. Muchos se reunieron en el Menhaz o casa de asilo para encender la primera vela, donde Tomáš Posternak, miembro de la comunidad, saluda a Bilo Keseg, al alcalde de la ciudad, Peter Lustig, al teniente de alcalde de Totobaño, miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo, y Tibor Villani, el presidente de la comunidad judía en Győr, así como a los hermanos y hermanas de Dunajska Streda y sus alrededores. Después del discurso de bienvenida, Georgi Yuno, estudiante de la Universidad Nacional Rabínica Judía, habló sobre la historia del Hanukkah, la celebración de la fiesta de las luces y la reapertura del santuario. Dijo que el evento, que tuvo lugar hace 2200 años, se recuerda cada año durante la Hanukkah. Sebastian Kurz, el líder de la lista del Partido Popular Austriaco, se mostró optimista sobre la fecha de la formación del nuevo gobierno en el tradicional programa de recaudación de fondos de la televisión ORF Licht ins Dunkel. Según el ex canciller, existe la posibilidad de que las conservaciones de coalición que comenzaron después de las elecciones de septiembre concluyan lo antes posible. Dijo Sebastian Kurz, el candidato a primer ministro está contento de poder relajarse durante las vacaciones. El ÖVP y los Verdes reanudaron las conversaciones de coalición hasta la medianoche del lunes y volverán a la mesa de negociaciones el 27 de diciembre con energía renovada. La canciller ejecutiva Brigitte Bierlein espera en particular que su mandato expire en enero de 2020, ya que para entonces se habrá formado el nuevo gobierno. Bailando algunas escenas del Lago de los Cisnes frente a la Ópera de París, las bailarinas protestaron contra los planes del presidente Emmanuel Macron para las pensiones de jubilación. Acompañadas por la Orquesta Sinfónica de París, las bailarinas realizaron su improvisación frente a cientos de espectadores durante unos 20 minutos, frente a los molinos con la leyenda Cultura en peligro. Los beneficios de jubilación para los artistas de ballet en París se remontaron al siglo XVIII. Uno de ellos es que pueden jubilarse a los 42 años, 2 décadas antes que el trabajador promedio. Sus beneficios de jubilación se ven amenazados por la introducción de una reforma de consolidación del sistema de pensiones diseñada para hacerlo más equitativo, de modo que los trabajadores puedan jubilarse a los 64 años y equilibrar el presupuesto de las pensiones. Empezamos la danza clásica a los 8 años ya, razonaron los artistas. Las fuerzas de defensa israelíes continuarán contrarrestando los esfuerzos de Irán para estar militarmente presente en Siria e Irak, dijo Aviv Kojavi, jefe del ejército israelí.
No es imposible una confrontación limitada entre Israel y Irán y nos estamos preparando para ello, dijo Kojavi en una conferencia en honor del ex jefe del Estado Mayor del Ejercicio, el teniente general Amnon Lipkin-Shahak en Herzliya, y añadió que sería mejor si no solo reaccionáramos nosotros ante la creciente agresión de Irán en la región, refiriéndose a Estados Unidos y a los países del Golfo que también ven a Irán como un serio enemigo. No permitiremos que Irán se integre en Siria o en Irak. La fuerza de Al-Quds está introduciendo armas avanzadas en Irak y no podemos permitirnos esto, dijo el jefe del Estado Mayor. Y finalmente, por el tiempo de viernes podemos esperar periodos soleados en todo el país. Algunos chubascos y pequeñas nevadas pueden caer en el este del noreste. Los vientos del noroeste pueden ser fuertes, especialmente en el Transdanubio. Al amanecer podemos medir temperaturas de entre los 4 y 2 grados. Durante el día estarán entre los 3 y 7 grados.